प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କ महान नामर गौरव हो एवं तांकरी पूज्य नामर प्रशंसा हो। आसंतु मो प्रिय उपासक मंडली ख्रीष्टଙ୍କ रक्तरेखित भक्त दास दासी एवं एही दिन दासर स्वर श्रवण करुथुबा मो प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभु आम्भ मानंकु अनुग्रह करियछंती। आम्भे माने परमेश्वरंकर वाक्य किछि ध्यान करिबा। आजिर प्रसंग देख कबर शिक्षा देउछि। आजिर प्रसंग देख कबर शिक्षा देउछि। प्रभु आम्भ मानंकु आशीर्वाद करंतु। आजिर एही प्रसंगर सत्यता निगूढ़ता आत्मिकता एवं तात्पर्य को बुझिबा पाए प्रभु आम्भ मानंकर चक्षु उन्मोचन करंतु। प्रभु आम मानक आशीर्वाद करंतु। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम्भे माने जानू एवं संपूर्ण ज्ञात अटु जे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आम्भ मानकु शिक्षा दिए। परमेश्वरंकर वाक्य चित्कार करे प्रतिध्वनि करे। धूली पुनर्बार धूली रे लीन हेबाकु जाउछि। धूली पुनर्बार धूली रे लीन हेबाकु जाउछि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम्भे माने जानिबा दरकार, आम्भे माने बुझिबा दरकार। एई धरा पृष्ठ रे जन्म नैथिबा प्रत्येक मनुष्य मानंक पाई मृत्यु रहिअछि। उपदेशक पुस्तक 3 पर्वर 7 पद, आदि पुस्तक 3 पर्वर 19 पद, उपदेशक पुस्तक 3 पर्वर 20 पद एवं गीत संगीता पुस्तक चैप्टर 89 वर्स 48 को जदि आम्भे माने ध्यान करिबा मृत्यु समस्तंक पाई रहिअछि। मृत्यु समस्तंक पाई रहिअछि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु एहा कहिबा पाई चाहे आज प्रभुंकर विविध दया एवं अनुग्रह सकाशे तांकरी करुणा आम्भ मानक प्रति शेष हेई नथिबा सकाशु आम्भे माने बंची आसिअछु, जीवदशारे अछु। किंतु मने रखिबा दरकार। आपण मानकर साहाय्य निमंते मु पढ़िबा पाई चाहे गीत संगीता 89 48 को हम माने ध्यान करिबा। जे मृत्यु न देखि जीवित रहिबो ओ पाताळर पराक्रमरु अपना प्राण मुक्त करिबो एपरि मनुष्य किए। प्रिय प्रभुंक लोक माने बाइबल आज प्रश्न करे पाताळर पराक्रमरु अपना प्राण मुक्त करिबो, मृत्यु न देखि जीवित रहिबो एपरि मनुष्य किए। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम्भे माने जानिबा दरकार मृत्यु को बयस नाही। सेथि पाई प्राय सब अवस्था कही तो शिशु अवस्था कही तो बाल्य अवस्था कही तो किशोर अवस्था कही तो यौवन अवस्था कही तो विवाह अवस्था कही तो वृद्ध अवस्था सर्व अवस्था मृत्यु घटुथिबार आम्भे माने देखिबा को पारुछु। प्रिय प्रभुंक लोक माने मृत्यु मुखापेक्षा करे नहीं, मृत्यु काहाकू छाड़े नहीं। प्रिय बंधु मु आपण मानकु स्मरण करे देबा पे चाहे आम्भ मानकर जीवन समयर एक मुहूर्तटे।
आंभ मानकर जीवन समयर एक मुहूर्त अटे। शीघ्र हेउ किंबा विलंब हेउ आंभ मानकर जीवन मृत्यु रे शेष हेबाकु जाउअछि। तेणु आसंतु प्रिय बंधु, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आज आम मानक शिक्षा दिए। देख कबर शिक्षा देउअछि, देख कबर शिक्षा देउअछि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आजिर प्रसंग द्वारा मु क्षुद्र दास आपण मानक कतिरे निजको नम्र करी एहा कहिबा पे चाहे पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आंभ मानकु एहा शिक्षा देबा पे चाहंती जे प्रिय बंधु आजिर दुनिया को आजिर जगत को आजिर पृथ्वी को जदि आमे अनाइबा निरीक्षण करिबा भय लागुछि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रकृत रे जो माने यीशु को विश्वास करूछंती, प्रकृत रे जो माने यीशु को जानी छंती, प्रकृत रे जो माने यीशु को पाई आपन जीवन को उत्सर्ग करिछंती, प्रतिष्ठा करिछंती, से माने मृत्यु को भय करंती नै सत कथा। किंतु जगत को अनाइले जगत को देखिले भय आसी जाउछि, भयर समय। प्रिय प्रभुंकर लोक माने जिसा पुस्तक 57 पर्वर 1 पद आंभ मानकु शिक्षा दिए। जिसा ये पुस्तक 57 पर्वर 1 पद आंभ मानकु शिक्षा दिए। प्रिय प्रभुंकर लोक माने धार्मिक लोक विनष्ट हेउअछि ओ से विषय केही मनोयोग करू नाही, पुणी भक्त लोक माने निया जाउअछंती, धार्मिक माने जे आसंता विपदरु निया जाउअछंती एहा केही विवेचना करू नाही। प्रिय प्रभुंकर लोक माने देखंतु दुनिया को आज अनेक धार्मिक माने ए जगतरु विदाय नहीं चली जाउअछंती, आपणार परिवार को आपणार समाज को आपणार मंडली को परित्याग करी चली जाउअछंती। प्रभु से मानकु नहीं जाउछंती। मृत्युर संवाद मृत्युर सही दुखदायक जनरब आमे सुनिबा को पारुछु। प्रत्येक दिन मृत्यु मृत्यु मृत्यु। आज्ञा टीवी रे देखंतु, आज्ञा न्यूज रे देखंतु, कागज पत्र रे देखंतु, यूट्यूब रे देखंतु, व्हाट्सएप रे देखंतु, फेसबुक रे देखंतु, सबु जगह रे खाली मृत्युर संवाद। प्रिय प्रभुंकर लोक माने हजार हजार लोक मानकु लक्ष लक्ष लोक मानकु पोको माछी परी फिंगा जाउछि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने दुखदायक विषय। जो प्राणी को आज सोसाइटी श्रेष्ठ प्राणी भावरे गणित करुथिला, सेई श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य आज मरिबा द्वारा सही मनुष्य को फिंगा जाउछि। प्रिय बंधु दुखदायक विषय। तेबे आसंतु प्रिय बंधु कबर आंभ मानकु शिक्षा देउछि। आमे माने देखुछु, आमे माने देखिबा को पारुछु जे अनेक लोक कबर प्राप्त होउछंती। अनेक लोक माने जाति हो विजाति हो, धनी हो दरिद्र हो, बलवान व्यक्ति हो किबा दुर्बल व्यक्ति हो, ज्ञानी हो मूर्ख हो, आज से माने जे मृत्युवरण करूछंती से मानकर संवाद आम माने सुनिबा को पारुछु। आम मानकर चक्षु सामने आम मानकर चक्षु सम्मुख रे आम माने कबर को देखुछु। तेबे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आम मानकु शिक्षा दिए सेई कबर आज जीवित थिबा प्रत्येक मानव को, सेई कबर आज बंची थिबा प्रत्येक मनुष्य मानकु शिक्षा दउछि। एहा आज आम्भे माने स्मरण करिबा दरकार। सेही कबर आज आम्भ मानकु कौन शिक्षा दिए, सेही कबर आज आम मानकु कौन शिक्षा दउछि ता आम्भे माने जानी सतर्क हेबा आम मानकर कर्तव्य अटे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने मन रखंतु, मृत्युर संवाद शुभा जाउथिबा समय रे मृत्युर भय मृत्युर संवादर जनरब शुभा जाउथिबा समय रे विवेचना करिबा आम मानकर कर्तव्य अटे।
ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜଗତକୁ ଅନାଇ ଚାଲିବାର ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 1 ପଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 1 ପଦ। ମୋହର ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି ଓ ମୋହର ଦିନ ଅବସାନ ହେଉଅଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆୟୁବ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସାଧୁ ଭକ୍ତ ସେହି ମହାନ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆୟୁବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ମୋହର ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି ଓ ମୋହର ଦିନ ଅବସାନ ହେଉଅଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଦିଏ। ଆଜି ଆମମାନେ କବରକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ କବରକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞ ଅଟେ, ଅଜ୍ଞାତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଦିଏ। କବରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କବର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। କବର ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କବର ଆଜି ଚେତନାର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବି ଏହା ଅଟେ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବେ ଆମମାନେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କବରକୁ ଯିବା, ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା କବର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 10 ପଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଏ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ ସେହି କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କି କଳ୍ପନା କି ବିଦ୍ୟା କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ, ନିଗୁଡତା, ସତ୍ୟତା, ଆତ୍ମିକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଏ ତା ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ ସେହି କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କି କଳ୍ପନା କି ବିଦ୍ୟା କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କବର ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, କବରକୁ ଗଲା ପରେ କବରରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କବରରେ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କବରରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ହିଁ ଆମମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଯାହା କରିବାକୁ ପାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତିର ସହିତ କରିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନର ସହିତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, କବରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି କଳ୍ପନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
আজি কি आपण माने ज्ञान पाई अछंती ईश्वरंकर ज्ञान आपण मानको ठारे अछि कि ऐश्वर्यक ज्ञान सही पवित्र ज्ञान आपण माने पाई अछंती कि जदि ज्ञान पाई छंती तेबे जाकुब पुस्तक 3 पर्वर 13 पद अनुଯାୟୀ कबर को जीवा पूर्वरु आम्भे माने व्यवहार हेबा दरकार मु आपण मानकु प्रेम रे कहबा पे चाहे प्रिय बंधु आज जदि आम्भे माने ज्ञान पाई अछु तेबे जाकुब लेखिले जाकुब 3 पर्वर 13 पद अनुଯାୟୀ कबर को जीवा पूर्वरु आम्भे माने व्यवहार हेबा दरकार आसंतु आपण मानकर सहाय्य निमंते पढिबा पे चाहे जाकुब पुस्तक बा जाकुब पत्र 3 पर्वर 13 पद पाठ करिबा तुम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ। प्रिय बंधु वाक्य आम मानक शिक्षा दिए तुम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି से ज्ञान संगत नम्रता सह सदाचरण द्वारा अपना कर्म प्रकाश करू। प्रिय बंधु मु आपण मानकु एहा कहबा पे चाहे आज जदि बंचिछु आज जदि प्रभुंकर दया अनुग्रह रे जीव दशा रे अछु प्रभु जदि आमानकु मृत्युर अनेक विपद संकट रोग उद्धार करी बंचाई आनी छंती ज्ञान जदि पाइछु तेबे कबर को जीवा पूर्वरु आम्भ मानकर ज्ञान को व्यवहार करबा दरकार आम मानकर ज्ञान एक उत्तम कर्म प्रकाश करबा दरकार प्रकाशित वाक्य 14 पर्वर 13 पद आम मानक शिक्षा दिए प्रकाशित वाक्य 14 पर्वर 13 पद आम मानक शिक्षा दिए मु यह कहबा पे चाहे प्रिय बंधु पुणी मु स्वर्गरु एही बाणी सुनिली लेख जो माने एणिकी प्रभु को ठारे थाए मरंती से माने धन्य हाँ आत्मा कहूछंती से माने अपना अपना परिश्रम रु विश्राम प्राप्त हेबे कारण से मानक कर्म से मानकर अनुवर्ती हेबो कारण से मानक कर्म से मानकर अनुवर्ती हेबो। जाकुब लेखंती आपण ज्ञान पाई अछंती ज्ञान आपन ठारे अछि आपण जने बुद्धिमान व्यक्ति अटंती तेबे कबर को जीवा पूर्वरु कबर रे ज्ञान नाही सेथि पई बंची थाउ थाउ नम्र हे नम्रता जीवन देखाओ सरलतार जीवन देखाओ उत्तम कर्म प्रकाश कर बोली जाकुब लेखंती सेथि पई मुख्यतर दास आपण मानकु प्रेम करूथबा तू कहबा को चाहे आज्ञा कबर को जदि आमे चली जाओ किछि कोनोसी विषय जगतर संपत्ति जगतर धन मदिर नहीं पारिबा नाही जेमिति आसीथिलु ठीक तद्रूप माने पळाई जिबा किंतु ज्ञानर सहित जो कर्म करिचु ताहा ही अनुवर्ती हेबो एहा मे माने मन रखिबा दरकार। मु प्रेम रे आपण मानकु कहिबा पे चाहे प्रिय बंधु प्रिय प्रभुंकर लोक माने वाक्य कुहे आज अनेक ज्ञान पाई नांती ज्ञान अभाव सकाशु से माने बंदी हे जाउ अछंती बोले वाक्य कहे जिसा पुस्तक 5 पर्वर 13 पद एवं ज्ञान अभाव सकाशु अनेक लोक विनष्ट हो अछंती बोली वाक्य प्रकाश करे। जिसा पुस्तक 5 पर्वर 13 पद जदि आपण माने पढिबे एवं होशे पुस्तक 4 पर्वर 6 पद जदि पढिबे आज अनेक अछंती ज्ञान अभाव सकाशु बंदी हे जाई अछंती शैतान रो बंधन रे पड़ी जाई छंती एई जगतर मोहमाया रो बंधन रे पड़ी जाई अछंती एवं अनेक लोक ज्ञान रो अभाव सकाशु विनष्ट हो अछंती। कबर हम मानकु शिक्षा दिए कबर रे ज्ञान नाही कबर रे ज्ञान नाही कबर को जीवा पूर्वरु ही आमे माने ज्ञान पाइबा दरकार ज्ञान अभाव रु आमे माने विनष्ट न हो कबर को जीवा पूर्वरु ज्ञान संचय करिबा दरकार ज्ञान पाई आमे माने बंचिबा दरकार रक्षा पाइबा दरकार निजर जीवन को सजाड़िबा दरकार निजर जीवन को प्रस्तुत करिबा हमको कर्तव्य रही अछि प्रभु को लोक माने
ବାକ୍ୟ କୁହେ କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କବରରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା ନାହିଁ, କବରରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 14 ପଦ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ କବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସେହି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇବାର କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କି କଳ୍ପନା କି ଜ୍ଞାନ କି ବିଦ୍ୟା ଏଭଳି କିଛି ନାହିଁ। କବର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଦଉଥିଲା, ଦିନେ ଆମ୍ଭେମାନେ କବରକୁ ଯିବା, ଏହା ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନା ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ କବର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। କବର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବା ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବିତ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ, ତାହାର ଭରସା ଥାଏ ଯେହେତୁ ମୃତ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବିତ କୁକୁର ଭଲ। ଜୀବିତ ଲୋକେ ମରିବେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୃତ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମୃତ ହୁଏ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଓ ଈର୍ଷା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ, ତହିଁରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, এই দিন দাসর স্বর শ্রবণ করুথুবা ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ କୁହେ, ବାକ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରେ, ବାକ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଏ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେହେତୁ ମୃତ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବିତ କୁକୁର ଭଲ। ଯୋଉ ଲୋକ ଜୀବିତ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ, ତାର ଭରସା ଥାଏ। ଆମେ ମାନେ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଅଛୁ, ବଣରେ ରଜା କିଏ? ସିଂହ। ସିଂହକୁ ଦେଖି ଅନେକ ପଶୁ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ ସିଂହକୁ କୌଣସି ପଶୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ ସିଂହ ଠାରୁ ମହାନ କିଏ? ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମୃତ ସିଂହ ଠାରୁ ମହାନ କୁକୁର ଅଟେ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, 5 ପଦରେ ଏହା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଜୀବିତ ଲୋକେ ମରିବେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। କିଏ ଆଜି এই ବିଷୟ ଜାଣି ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଜି କିଏ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣି ନାହୁଁ? ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମରିଯିବୁ ବୋଲି, ଦିନେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦିନେ ଆମେ ମାନେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ହେଲେ କବର ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କବରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କହେ, ଜୀବିତ ଲୋକ ମରିବେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୃତ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, କବରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜି କି ଆମେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ? ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଯୋହନ 17 ପର୍ବର 3 ପଦ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଗତର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣି ଆପଣ ଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି,
किंतु यीशु को जदि जानी नांती पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल शिक्षा दिए जो माने यीशु को जानी नांती से मानक पाई अनंत अग्नि नरक रही अछि जंत्रणार स्थान रही अछि से दंड भोगिबार स्थान रही अछि जो माने यीशु को जानी छंती से माने अनंत जीवन पाइबे जो माने अनंत जीवन पाइबे से माने अनंत काल ईश्वरंको उपस्थिति रे ईश्वरंको सहित आनंद रे से स्वर्ग रे वास करिवे किंतु जो माने यीशु को जानी नांती से माने अनंत जीवन पाइबे नाही अनंत जीवन जो माने पाई नांती से माने ईश्वरंको उपस्थिति रु वंचित हेबे से मानंको पाई स्थान अनंत काल पाई नरक अटे कबर आज शिक्षा दौछि कबर को गला परे जो माने कबर को जिबे जो माने कबर प्राप्त हेबे से माने आउ किछि जानती नाही किछि जानी परिबे नाही प्रिय प्रभुको लोक माने कबर को न जिबा पूर्वरु आज हम माने जानी पारुछु किछि किछि विषय तेबे जगत रे अछु जेहेतु जगत रे अनेक विषय जानिबा हम मानकर कर्तव्य अटे जेहेतु जगत रे माने बंचुछु किंतु जगत रे बंचु बंचु यीशु को जानिबा यीशुंकर वाक्य जानिबा आम मानक सृष्टिकर्ता उद्देश्य जानिबा तांकर इच्छा जानिबा आम मानकर कर्तव्य रही अछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने यीशु कहले प्रभु प्रभु बोली कहिबा समस्ते पितांको राज्य को जाई परिबे नाही प्रभु प्रभु बोली कहूथिबा प्रत्येक लोक से स्वर्ग राज्य अंशी हेई परिबे नाही किंतु जो माने पितांकर इच्छा जानी छंती एवं तांकर इच्छा रे जीवन काटी छंती से माने स्वर्ग जिबे आज की आपण माने आज की आम्भे माने पितांकर इच्छा जानिछु पितांकर इच्छा के आज हमें साधन करूछु कबर को जीवा लोक माने कोनोसी विषय जानती नाही आसंतु प्रिय बंधु मु आपण मानकु अल्प किछि कहिबी एवं समाप्त करबा को चाहे वाक्य कोहे जीवित लोके मरिबे बोली जानती मात्र मृत लोक माने किछि जानती नाही कियो बा से माने आउ कोनोसी फल पांती नाही जो माने कबर प्राप्त हेबे से माने कोनोसी फल पांती नाही भल फल हो किंबा मंद फल हो आशीर्वादर फल हो किंबा अभिशापर फल हो ए सब फल बंचितिबा भितर माने पाउछु किंतु मन रखंतु प्रिय बंधु प्रिय प्रभुंकर लोक माने पवित्र परमेश्वर जे हम मानकु शिक्षा दियंती जो माने कबर को जिबे से माने कोनोसी फल पाई परिबे नाही वाक्य कुहे से दिन डुबक जहन चित्कार करुथिले प्रिय बंधु सेही वाक्य आज हम मानकु शिक्षा दिए आज भी कुरहाड़ी लगी अच्छी आत्मिक भाव आमे माने एक गछटू प्रिय प्रभुंकर लोक माने माथ्यू 3 पर्वर जदि 10 पद पाठ करिबा डुबक जहन कौन कहते देखंतु कुरहाड़ी लगी अच्छी जो गछरे फल फले नाई जो गछरे फल देखा जाए नाई से गछ को हणा जाए अग्नि रे पका जीव प्रिय बंधु बंची थिला भितरे ही आम मानकर व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे धार्मिकतार फल आत्मांकर फल देखा जीवा दरकार कारण कबर शिक्षा दउची आज आम मानकु जो माने कबर प्राप्त हेबे से माने कोनोसी फल पांती नाही तेबे कबर को जीवा पूर्वरु आम्भे माने फल पाइबा दरकार फल पाया माने प्रस्तुत हेबा दरकार आम मानकर जीवन रे फल प्रचुर परिमाण जदि देखा जीवो तेबे पिता परमेश्वर महिमान्वित हेबे गौरवान्वित हेबे बोली वाक्य कहे प्रिय बंधु केते काल केते दिन आम मानकर जीवन रे फल देखा जाउ नथिबो आम माने कहूथिबा खाली मु ईश्वर को जानिछि प्रभु को जानिछि ठीक आम मानकर जीवन जदि फल हमर जीवन रे नाही आमे माने कहूछु ईश्वर को जानिछु बोली दुखदायक विषय प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रथम जहन 2 पर्वर 3 पद जदि आपण माने पढिबे वाक्य हम मानकु शिक्षा दिए जो माने तांकर आज्ञा पालन करंती से माने ईश्वर को जानिछंती एवं जो माने तांकर आज्ञा पालन करंती से मानकर जीवन रे फल देखा जाए किंतु जदि आम मानकर जीवन रे आज्ञा कार्यकारी हो नाई वाक्य पालन आमे माने करि पारुनु
ବାକ୍ୟ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଯଦି କହୁଛୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ଅଟୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେମାନେ 15 ପର୍ବର 5-6 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ସେହି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଚନ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଣାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ। କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କବରକୁ ଗଲା ପରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ କବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳରେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 6 ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କବର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଓ ଈର୍ଷା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ, ତହିଁରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ କବରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କବରକୁ ଯିବା ଲୋକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି କବରକୁ ଯିବା ଲୋକ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କବରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥାଉଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କୁହେ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ, ଈର୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ ବୋଲି ଆମମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 23 ପଦ, ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ପ୍ରେମ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହୁଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବି ଆମେମାନେ ହେଇନାହୁଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଯଦି 4 ପର୍ବର 16 ପାଠ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବର 7-8 ପାଠ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବର 21 ପଦକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରେମ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରେମରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଜାତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କବର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, କବରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଘୃଣା କି ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି କବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ପ୍ରେମରେ ଆପଣର ଜୀବନକୁ ଯଦି ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରେମରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। କବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଜଗତର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଥିବା ସମୟରେ କବରକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। କବର
कबर को देखी विवेचना करबा आम मानकर कर्तव्य अटे एवं सही कबर आज आम मानक शिक्षा देउछि कौन शिक्षा देउछि ता जानी आमे माने विवेचना करबा दरकार कबर को जीवा पूर्वरु आमे माने प्रस्तुत हेबा दरकार मु आपण मानक कहउथिली आम मानक पाई भी आगामी दिन मानक समय कबर प्रस्तुत होई अछि कबर को आमे माने जाउ अछु कबर को जीवा पूर्व प्रस्तुत हेबा दरकार कबर रे कोनोसी कार्य कल्पना विद्या की ज्ञान नहीं ए माने शुणुथुलु एवं कबर को जीवा लोक माने कोनोसी विषय जानती नहीं से माने प्रेम भी करि पारंती नहीं कोनोसी फल पांती नहीं कोनोसी विषय को स्मरण करि पारंती नहीं ए सब शिक्षा माने शुणुलु शुणी आसुछु प्रिय बंधु आसंतु शेष कथा गीत संगीता 88 10 एवं 11 पद को पाठ करिबा तुम्भे कि मृत लोक मानंकु आश्चर्य क्रिया देखाइब जेउ माने मरि जाई अछंती से माने उठिकी तुम्भर प्रशंसा करिवे कबर रे तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा अबा विनाश स्थान रे तुम्भर विश्वस्तता की प्रचारित हेबो प्रभु हम मानक आशीर्वाद करंतु तुम्भे कि मृत लोक मानंकु आश्चर्य क्रिया देखाइब जो माने मरि जाय अछंती से माने उठिकी तुम्भर प्रशंसा करिवे कबर रे तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा अबा विनाश स्थान रे तुम्भर विश्वस्तता की प्रचारित हेबो प्रिय बंधु प्रभु मानक आशीर्वाद करंतु बुझिबा पाए कबर को जीवा लोक माने कबर प्राप्त हेबा लोक माने प्रभुंकर आश्चर्य क्रिया देखि पारिबे नाही बंची थाउ थाउ ही आम्भे माने प्रभुंकर महत आश्चर्य क्रिया सब देखिबा को पड़िबो तांकर गौरव तांकर प्रशंसा करिबा को पड़िबो कबर को जीवा लोक माने परमेश्वरंकर सदा प्रभुंकर आम मानकर सेई आश्चर्य मंत्री प्रभुंकर अद्भुत महत कार्य सब आश्चर्य कार्य सब आम देखि पारिबा नै कारण कबर लोक माने कोनोसी विषय जानती नाही बंची थाउ थाउ ही तांकर महत कार्य सब आम्भे माने करिबा दरकार प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु आपण मान को कहबा पे चाहे जो माने कबर प्राप्त होंती से माने की उठी प्रभुंकर प्रशंसा करिवे कबर को गला परे हम माने प्रभुंकर प्रशंसा करि परिबा नै कबर जे हम को शिक्षा दोछि कबर को जीवा पूर्व ही आमे माने तांकर प्रशंसा करिबा दरकार तांकर आराधना करिबा दरकार तांकर गौरवार्थे माने बंचिबा दरकार प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम मानकर जीवन रे तांकर अद्भुत कार्य मान हेबा दरकार मु 11 पद को पढ़िबा पे चाहे गीत संगीता 88 11 पद कबर रे तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा अबा विनाश स्थान रे तुम्भर विश्वस्तता की प्रचारित हेबो আজি घन घन वाक्य प्रचार चली वाक्य द्वारा लोके बंचिबे बोली वाक्य द्वारा लोके परित्राण पाइबे बोली वाक्य द्वारा आगामी क्रोध रक्षा पाइबे बोली प्रभु आज भी तांकरी दयार दृष्टि तांकरी करुणा तांकरी कृपा तांकरी अनुग्रह देखाई आसुछंती प्रिय बंधु बंची थाउ थाउ ही अनुग्रहर समय थाउ थाउ परित्राणर दिन थाउ थाउ तांकरी दया कृपा अनुग्रह को आमे माने जानी सतर्क हेबा मानक कर्तव्य अटे जदि आम मानकर जीवन रे अज्ञानपण रे प्रभु को न जानी पाप करिछु किछि असुविधा नै भय करबा दरकार नै किंतु कबर को जीवा पूर्वरु कबर प्राप्त हेबा पूर्वरु तांकरी स्नेह तांकरी दया तांकरी कृपा तांकरी क्षमा तांकरी प्रेम तांकरी अनुग्रह को बुझी जदि आम माने पाप स्वीकार करिबा पाप रु फेरिबा पाप को छाड़ी देबा तेबे अनंत जीवन लाभ करि पारिबा प्रिय प्रभुंक लोक माने कबर को गला परे प्रभुंकर दया विषय कि प्रभुंकर कृपा विषय कि प्रभुंकर अनुग्रह विषय कि प्रभुंकर करुणा विषय प्रचार करा जाय नै कबर को गला परे आ सुजोग नाही प्रिय प्रभुंकर लोक माने बंची थाउ थाउ ही आमानक पे सुजोग रही एति पाई आसंतु कबर जे आमानक शिक्षा दउची आमाने प्रत्येक प्रस्तुत हेबा प्रिय प्रभुंक लोक माने मु एति की कहबा पे चाहे प्रिय बंधु मन रखंतु साधु पाउल एब्रिय माननकु तांकर चिठारे तांकर पत्रिकारे उल्लेख कले एब्री 9 पर्वर 27 28 पद जदि पाठ करिबा आमे माने मने रखिबा दरकार
कबर को जिबा पूर्वरु आम्भे माने जानिबा दरकार कबर प्राप्त हेबा पूर्वरु आम्भे माने संपूर्ण भाବରେ ज्ञात हेबा दरकार थरे मात्र मृत्यु मृत्यु परे भयंकर विचार निरूपित होइअछि। द्वितीय करंती 5 पर्वर 10 पद आम मानकु शिक्षा दिए आम्भे माने भल करिछु कि मंद करिछु कि ता आम मानकु जणा ईश्वर को जणा किंतु द्वितीय करंती 5 पर्वर 10 पद आम मानकु शिक्षा दिए ख्रीष्टंक विचार सन छामरे आम्भ मानकु प्रकाशित हेबाकु पड़िबो। प्रिय बंधु जाग्रत हेबा माने कबर आज आम मानकु शिक्षा दउछि कबर को गला पर आमे माने किछि करि परिबा नाही कबर को जिबा पूर्वरु कबर आज आम मानकु जो शिक्षा देउछि सेही शिक्षा को आज आमे माने ग्रहण करिबा निजर जीवन को सजाड़िबा निजर जीवन को प्रस्तुत करिबा। प्रिय प्रभुक लोक माने भूली जिबा दरकार नाही हिसाब देबा को पड़िबो निकास देबा को पड़िबो। आम्भ मानकर जागतिक ज्ञान जागतिक धन जागतिक बल रक्षा करिबो नाही। प्रिय बंधु प्रिय प्रभुक लोक माने आज आम मानकर चक्षु सम्मुखरे अनेक लोक मृत्युवरण करुछंती आम मानकर चक्षु सम्मुखरे अनेक लोक कबर प्राप्त होउछंती सेही कबर आज आम मानकु शिक्षा दउछि प्रस्तुत हुओ एई जगह को आसीबा पूर्वरु प्रस्तुत हुओ निजर जीवन को सजाड़ी निजर जीवन को सुधारी ख्रीष्टन को राज्य पे प्रस्तुत होई आगामी क्रोधर रक्षा पाइबा पाई निजर जीवन को सावधान रे परिचालित करी एई जगह को आस बोली कबर आम मान को शिक्षा दउछि आम्भे माने प्रत्येक प्रस्तुत हो। प्रभु मु दिन दास को ए क्षुद्र दास को आशीर्वाद करंतु एवं जो माने एही वाक्य सुनुछंती सही दास दासी मानू मो प्रिय बापा माँ भाई भौणी मानू प्रभु अनुग्रह करंतु दया करंतु से मानू धैर्य शक्ति सांत्वना बल ज्ञान प्रदान करंतु से माने कबर को जिबा पूर्वरु से माने प्रस्तुत हुंतु आगामी क्रोधरु से माने रक्षा पांतु यह ही मोर प्रार्थना अटे। आसंतु प्रिय बंधु आपण मानक पाई मु पदे प्रार्थना करिबे। धन्यवाद दौछु स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम्हारी महिमामय नामर पवित्र नामर गौरव करुछु तुम्हारी पूज्य नामर प्रशंसा करुछु बापा बापा जगत को देखिले भय लागुछि प्रभु तुमको अनाइले धैर्य शक्ति मिलुछि हेले प्रभु मृत्यु सुनिश्चित आम मानक पाई रहिछि बापा मृत्युर आस्वादन करबा पूर्वरु कबर प्राप्त हेबा पूर्वरु आज कबर जो शिक्षा हम मानक दउछि प्रभु से शिक्षा अनुଯାୟୀ आमे माने प्रत्येक जागृत हेबु प्रस्तुत हेबु अपन जीवन को सजाड़िबु अपन जीवन को तुम उद्देश्य रे प्रस्तुत करिबु तुम राज्य उद्देश्य रे सजाड़िबा को पारिबु एथिपे अनुग्रह कर दया कर विशेष कर प्रार्थना करूछि प्रभु जो माने वाक्य सुनुछंती दया बही तुमरी दयार बाहुल्य से मानको स्मरण करो से मानको प्रति कृपा करो से मानकर जीवन रे थिबा भय अस्थिरता अशांति अभाव सब तुम उद्धार करो एवं प्रभु कबर को जीवा पूर्वरु से माने प्रस्तुत हेबे प्रभु तुम ठारे विश्वास करी निजर जीवन को तुम उद्देश्य रे उत्सर्ग करिवे प्रतिष्ठा करिवे एवं प्रभु मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करिबा भली से माने प्रस्तुत हेबा को पारिबे एथिपे दया करो आगामी क्रोधरु से मानक उद्धार करो तुम अनुग्रह करो प्रत्येक को आशीर्वाद करो समस्त गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुमरी हो धन्यवाद दे ए सकल विनती यीशु को नाम रे मागुछु पिता आमेन। एही वाक्य बुझिबा पाए प्रभु आंभ मानकु सहाय्य करंतु। गॉड ब्लेस यू।